est un peu coupée et tout, elle est dans les carrés, donc elle a pas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wananyasi wa diaspora mridungao vanu hapa saa ino nawajo kauri dunga wakati mrajina na partager video ndudi mwabone page yanyu ino page ya Combat des Siècles na miabonendo aina zidardo mdulizani ungiabo mpaka ndabaha ngasi ono Saint Michel Notre-Dame ngasi place de Notre-Dame ngasi place Saint Michel dabori fanyawo ye live ya tulelo unjabo karandoro mindenu kaya ye marche ya howana wa violewa awot ambaba amzazi amjomba haina janibu nchi pia gariona nao Luxembourg armwe marche ya he owana bonds waviolewa aungiabo garlinda nao inshallah taala wa d'enfer warma garlinda nao Luxembourg de du seabo reneza to d'enfer rosro abungiabo mpakanda baha e service de communication ya hanyu itazika bombonzi ngai julizao ye marche yinu iliyo kunu Paris mji wa mbao Luxembourg risari tambaza ya adresse rambijana ne zemabus ne rer ne are njoka uhima wangiabo pakanda bahanga sibano place ya Saint Michel dabori fanya levu ya twinu wangiabo ndubo nziani asina wakati mwingi ngarimwambia oni zorlonizo ya ukaya atanjodo pose wa commission ya hatu ya objectif ya manif ya leloyino de marche ya he wanahat wons waundoni makafa majiro harumenti ya Komoro abungi hapo sinaula wakati mwingi ngamtengele service de communication ya hanyu imonishieni ule wa he hadith ongiabo service de communication yanyu tani ndio banu ongiabo risanga ngasipiari garandisao ye mahadisi hatu abungiabo tandodo hadisi mahadisi hatu na mabone page yanyu inu na mabone page hawinji mrudi na mabone page yanyu inu mrudi partage video ba haina joko kaya pia ngazi mroshaoni ngazi ngamdodo zijua abungiabo ngasi place Saint Michel unundo mji wa handani wa he Faransa unundo mji wa tenge Faransa au premier arrondissement Saint Michel unundo mji wa asili wa Faransa abungiabo mtu la wakati mwingi amtengole mwana ma mbaiswali ni muzise ye marche ya pangiwa ya howana wa Komori wadhulumiwa rohana umiru ana washi waviolewa ye mwanama mbaiswali ye marche inuwe unona mnaji. Assalamu alaikum watukufu mridungao armaze rezozin riswala laho wana ambassadeur ye marche ya hemfomonsi kamgwa benze inu marche muhimu ya huso wana wa hunso wema kafa wana watiti wanaume na wanawashe wajuruhilao ni wandu hazi ikawo mahakama hatu katsurenga zerogo izo muhimu wahukumu wandu wao rajwa uka warendenai wahukumula
waludingoni mwao yavo wajo kawahara yofanya zitendwa ziyapeu hamanda zenu wegengari parao haini vahanu valo mzaze mwenze irumbi na mzaze no wandu wa baba no mabani hatu no wana hatu ilazimo waje harmwe marshe hiyo kamgwa benze ijoka ya place d'enfer rochero kamnyesi mgwa benze abangengari mutajani hawenji arjohandisa Luxembourg hata d'enfer rochero abange yabo haini na sani hata yarenge fuvu haruma ye marshe hiyo kamnyazi mgwabeze bangi umuhimu hoka waundu wana hatu ndo wajuhu wa hatu de zitana wana nashwa hatu ndo warendoze na yizo na rizaya rijuhu abenge mratsila leho ndani habula banga bwandu china watu henda mnduna renge fuvu ya tsange haruma usikitufunu yatsijo linda yaje ambiweza ambishiha yabo na jazi ushuhudie naje letengwelike jinji wandu waone ukahakika wandu wako zauze roho hezajiri zinu hasatan dabo wandu warende zitonda hizo watsona hukuma hizo kayo pia shabo irende hamda ngamnafanye ba nso abili ngamjobuliwa wa mjoto wa mapesa niketi kumda aune hanso abo bakabaka makama hata waje wandu jina waje wafungue wala wandu warije wafanye zitendwa juma zila abonge banu wazungua basa na pako zotro na reshele wa hatu bari zaya rijuhu abonga mkazo yabo ni kama manama mrajina cha na mjeha winji harumwe manifestation hiyo kama kwa inshallah maraba menji manama sedisufu ye mars ya heze viol abori tanganya wanaume na wanawake walo mashiwani abonge diaspora kamili hamme hamshe hamtiti hamhu rijini kejiti hadi ridugonziani rije Luxembourg et samedi 5 à 13h et marché numeringo namnaji sura hindi wenikao ni bababu fidi enda njema za undamwana mchadaeti ndugu zangu enda biza undamwana gajo jibanizo chereka gajo kanuza ngute abo eni banu bajorema ngoma ya husu njema za mwana lazima nike yabo eni banu bajo kausikitifu handi za undamwana lazima nike yabo ishemezo kayati jabo abo na mjia winji abo manifestation yaliyo Luxembourg jusqu'à d'enfer Rochero maraba menji mitamushia ye kampanya he marche iliyo samedi Luxembourg Dr. Halidi siwandu razaya siwandu lona juhuna zilembwe zanongo zininga zijuru masiwani ya sibabisa diaspora kamili hamu hamtiti hamashama kabati mru yatu koza nezi jirozi itongezari fanya program mashama ya lobanu ne diaspora kamili hamtiti hamhu ngarona nao Luxembourg au shemeza hajiku ne sola lingo jimana madokar kwezi wa Komoro. Assalamu alaikum. Informati kabo maandamano yafanywa ya sababu do wana wa ujiri wao kumasiwani no wana wao kabatundi hasuiti toka uonti shangwa ujiri wao hata warengwa wazihwa watina ukata wabili aruma ze sharia za Kiislamu alafu serikali idaaza ngaitigofanya masahara na procureur ma juge watilonea zinogozino watu sisi leo tidasiba isha ngabo wandu walikuwa masiwani tena walikuwa waafikia itenugo hizo sasa sisi leo himi
rionese utukivu liyo asibabu gezenogo zipani hauzi Infomotsi jao gariomba Mungu wazazi no wababa no wananyawo no wanaume no wanashe wanazijana toka wote wasane wahudhurie armwe marshi babanu mwana wa mndu mzima waje rihudhurie ifanye marshi inu joka ularangu Luxembourg hata d'enfer roche zina ndogo zinjizohamba izosindokaya ngamparo wandu waje hajitihadi armwe marshi inu ekabwa wenze informonsi jao. Salamu alaikum. Maraba menji Dr. Jeli mwazidu ngabanu atandudu tengelemwe na Abdou Hamada ani mwajenu kayana partage video mrudi mwabone page yanyu inu bahina juka bla yapia ngajuro mwana Abdou Hamada sonti piari zaya sonti piari juhu sonti pianga sina zilembo alafu ula umea wa hatu ukomelo hanjazito za sharia wakomelo hanjazito za kawaida zangozi ngazi fanyawe mahakama Komori wa lalawasi huwa kwa tina justice kwa tina manu wafanyao itongeza wazazi no wajomba no wababa wazao wana walienshu harmenti ya Faransa inu wafanya program ya wataharu husa harmenti inu rifanye mandamano rifanye marshe mkuu rionese la Faransa winu ya ukaya entia hatu wendo ulo niyo no hulegeze sharia ngashirwari lwao suala hindini wajoka kushinda welezoa Komoru o harmwe marshe inu wajiha winji redershe meze hajiku namna ya Faransa ididi mwana ambassadeur ngojo karadini corrige mbali hokaya e Faransa tinde yende sawe Komori hokara nzi lesi juillet 75 wa Komori wanenge yenti hao wazinga chaonanga sina sharia shana poleo ngasina sharia rashanzi wa helu ya Kifaransa mada masiurongo we Kifaransa balari jojo shanzi haki Arabu mada masiurongo we Kiarabu shasi wa Komori rizo kasi wanza ikamdo ani kwando gotazi lamdo ya beze yazinze mabawa ya done so kazi ndizo zimetrezeo. Donc kazanzi wa kizungu ilati fotia ho wa Komori ila fotia hema intellectuali wa Komori madhamana wa siasa wakaya wakati hiyo wadingo hanzie sharia shaki Komori helo ka Kifaransa normalement bidi shanzi wa helo ka Komori harufu za Kiarabu au harufu za Kizungu hamadi namna ikao maremo aliswali hazamba. Donc Komori ke twende so hasharia shaki Kifaransa yende siwao he sharia shaki Komori shasha ndiwa lugha ya Kifaransa ya mambo sasa jumlisha ribadilishe yanzi hiyo lugha ya Kiarabu au ranzi he lugha ya Kiarabu hizo harufu za Kiarabu he lugha ya Komori au yanzi ya Kifaransa he lugha ya harufu za Kifaransa he lugha ya Komori kababa nanzo na wasuli ndokaya embabiya ambasaba hao wandu wakomori welewa sharia shinde sawa maswani namna ikao ndo shirimishi hao uambeza huko ilande mishando he lugha ya Napoleo ulauti ya balbal wakomori wanti pia majorite warongo wa Kizungu bato harima assemblée zo sikitisha hokango no Mkomori ufa declaration à l'assemblée arongozo wa Komori mzee Daudu na mzee Mrwabili na mzee Saidu kumrongoza Kizungu. Donc yabo hesa hamde tumdena mruti hili ukezo ya mwambia katujo hambaje bahare mekoti na balaha mla pizza mu minyoma umamalaha wajome jini hatu wafanya makunjilio wafanya ze kampani warongo wa Kizungu na bongo warongo Zaina Bakasi Mungu warongo za umba bila swali wa warongo za Kizungu. Donc ila ala mam embabiyo mwana ambassadeur ngamfikuruka ya borindao gejo shaji hokange bidoye Mkomori esajo kodoro goziwa nidhoma na wasiasa gebidoya mrongo ze lugha yeye Mkomori ya jokelewa izo ya mwambiao ya tigodom sitazi sonkoni hamande zaji gamjo harime sujarimi sabano hamande marsh ikao informant sujarimi sabano ya huse informant ya he marsh ya huso wanaziwa na wahe Komori kamili wajuruhilwao ruwana umero wana washe unuwa de wandisa ranzi la 2016 azaliani kwa zamana za hizela kile za Salama ukaza le hamko azela kile za Salama yendese Komori hawastwa ya berilie za sharia za Komori basi omva do hadani ya ura hatosanki ya sharia hashi bajo mono hatowaye ye ku constitutionnel hebeho harme cour supreme hauka harme cour supreme do bala ikao liho wanazi baraka waha ili watijo kasharia shasabuzo harme masiwa monweza ajiri yo demana na mbiao wa Komori ukaya ezijirio lelo
yanundo mavuna ya laiya baada azali ya supreme ya cour constitutionnelle ya ibeho harme cour supreme yanude mavuna ya lawa baada ya constitution ya Komori azali haisankidi hatia paragrafu za hahe za humika avantaji ya bom sajaja ya namna yanzao yode maana bokora mwali gabajuhuruhilwa wana waume na wanawashe zuwani izitunodi zo ngazija hata makoko gwajuruhilwa hahindi azali hasankide sharia shakaubidi shihifadho wa Komori yabo imba binu ngarambeza hukaya asmana azali sahabu wanzia ya ukaya wa Komori wa planezitwa wana wa Komori watu utimizi maha 20 warendwa indishito hindu watu utimizi maha 10 warendwa indishito hindu wa maha 5 wakazwa bahanu warudiwo wa wafe donc iyo nde maana ikawa ngari parao wa Komori hajimla ukaya mfomo ntiru ngari tsanganyi hao vanu harimaye sorti ya herere be Luxembourg rishamelezize ikange bido bake mahakama ya sabuzo masiwani ngabidio ye ujojuru himana ya juruhilwa ye ujomdene ndushito hindu habu wahafu yarendo ndushito hindu ya ulwa yafe ya kula shahitwa ye sharia shi azali ya shito masiwani ngabidio sharia shi shirohe ridumie sharia kondoranze hasonti pia shaka uproteje wa Komori ibidio shi proteje wa Komori maudi ngabidio hasonti pia rikabo sonti pia ya mfumo ntino mwana ambassadeur iliri habili haubazima uka justice pour tous mahakama ya sharia ya huwa Komori wansipia ya mwana ujulwa wa ya muwa ya fungwa ya ulwa ya mnundu hazu ujulwa ya muwa ya ulwa yafe ya mwana msha au mwana mme ujojuruhilwa ya rudi ulwa yafe ya mjuruhi ya muwa hafa ya juruhilwa ya ulwa yafe yonde muhimu rifanya apel ya he Komori kami mwali hawinji zuwani hawinji ngazija hawinji rammeramshe ramhura mtiti rike place ivanu harme place Luxembourg ridungane yabo ridwenda denonse hamba hatari waswili dafer rochero ritimizize ye marche yatu yabo hafanya manifestation statiki ili ritimize marche ya nisa Luxembourg uja dafer abonga gari parone hawinji rike yabo ili ridaize haki za faina rileneze haki za ho watende ya faina ridaize haki za ho watende ya faina wajuhilwa ula wa hapa watsoma mahakama ili bake mahakama ya haki wa masiwani mpaka na yabo ngarjo zireje hamara abili usikwa maudu na ngarjo ka harme place danfer rochero maudu ilirim akhirishe ni ukabanda borjo kotimize manifestation au kajana rimonesani obanorijo ka handisa marche maudu ngarjo ka danfer rimonesano banika ngarjo kotimize marche ya husuze viol les violences les agressions zijirio masiwani hatu ngarishukuria makaba maraba minji mwisamwishia ye annonce ya he marche ya organize wane wa baba no waza dene mashama ya Komoro lobanu matibabu de viol za hoa na pia wa he masiwa o masiwani apato shamba habari no serikali wasiuha kwatina ambao kwatina warendao abunge baba sipanga ndongo mbiliba lelo njeni unishie ye section inu wa unisowa Komoro zabarindini ye Komori ya hatu yarengwa mateka nele dusuru la azali c'est-à-dire ngaranzao bahanu libero notre pays ye ngardu fanyaja tar libere nti hatu. Assalamu alaikum watukufu. Swala lahu muhimu uliberanti ya hatu kabati masuala menji tsotinotokaya narijuhe risihane mata riseu mabareni nana zinu rifanyao zinu zombwana urongowa rihashirishiwa na nasi watuone nafasi yoroha walomo ndani wazidunge wabimise uhaki wahensi ya hao kairengwa mateka ngasina mahami njini mndu mzima yatohanza echile zinu timpaka mbese mpaka Mwenyezi Mungu amdenge roho shaikatina hisi ya ukaya bano wa Komori walembelea wazambao nguzishio kana hamba katuzishia nguzishio ikaka jazishawa wa hili jamvila hao wazishiao wambeshe yao abenge oyi mwanadamu boko harengensi inu kana uyichilia ahwanza sha vatu vahandasi havatu mpakani hata mpaka ya liberensi ya ichilensi inu ya libere vawenyiyo
maji yao honro komio wa reklameo ukayenza hesa henzahe parce que edadia ile vesime yija abo ranzo siku hiyo kati rais wa hoa Komoro chabo hasagiri na vanue ka hasagiri vaturi sagiri waramba ukaenyi kamlemewa vaona tsoma mbaya lemewe vaye kaja lemewa rairo andwa hahe abenge si vatu kartelemewa na mroi ala hakika nguoneso wangu ukaya kanahu chili ya yesi la preuve vafanyiha manifestation vafanyiha haini rogoso fanya pia zifanyiwa ra mambo ra mjitoleyo ngabo wazambao kamanda sivanu ngabo wasopareni juzi ukazi ngabo wenda moroni wenda wadundizwane majeishi ngabo nzuwani ngabo wabujeo sha abwa basa ujodunga nziani haini wandu wailiwa johima bahanu warongo wao warengo ndi wafungwa iyo ndio ajo kaurumia hapa okangu jokaya kasi haruma legalite haruma udhulumifu udhulumu wa Komoro na Mwenyezi Mungu ngeyabo nguono ukaya habaliani ambi wa Komoro abenge Mwenyezi Mungu jomhukumu hata Mwenyezi Mungu ajomhukumu ngarjohum parisa inshallah taala limhukumu ukaya yeye kajansi ya ujoro hayabo haini wakati ngutojwendeza ambe 2024 arudi ambe 2030 bahi 2030 amumlabione ekaka jaro hamaudu majuhara safari ndamtowa ujuendeda hata au-delà 2030 abenge ni wa Komoro ninde monao parce que ninde mlo harmo mro monao zetakwizo ikawa wodi nafsi kasu ukomea wewe mwinyi chango ono jirani yakomelwa ngono emwana nyuho yakomelwa imwana ngono emwana nyuho yarengo achirwa prizo ngono fundi yakafanya darasa mwezi wa tsumu yachirwa prizo mwatsumu mona haruma darasa mahamiri yatufanyisa darasa yatsumla mwani mwajoka mala muhamamba eza jirindini ja ngeyabo Mwenyezi Mungu mwafuka mkwabenze kamtoe haruma shidalo nisho raye rowana nyasi pia walo yabo mo prizo rawanaume rawanawashe abenge yabo ngari mwambiao ni wa Komoro ka yemroi hala jamvi halala katsukiria roho abenge narisaidiana risihoma bareni rimtowe hamvu eka karina ushina ramzinga rumhono narisomruja abenge ngamkazo yabo nikimonyama mrojina Mwenyezi Mungu amchalieni mrishilie mweshia jimete en action inshallah taala. Assalamu alaykum. Alaykum salam. Maraba menji sisi karjale mewa wala kano parole mewa nenko doinu ukaya kartu jwa yariri handobi kartu jwa jo kabri hansin dobi muhimu atazala sebonsi abungabo nyimdu ngoroba kaya ni kamle mewa kano parole mewa na mzohito abungabo mchangole mwana masedi sukuni muso kaya namna je jo shinda tartibu hidini rushinda libere atar liberenci hadi anjoka uhezaji mobanu kaya yendarogo njema shabanu wala wahu watu waritendea wakano ustaarabu wajawasoma hunwa wahe mazama wanu wana shatu walewa dazahatu hudu wanu waregeze komoridi ngoni chaya ngani uhabiyo bomhadi wadani bamuheza jimbo bopeta kudwa wa Idris kanyo wakawaze wahatu kama wahafa mabda maji na sedali banali ngena muo fumbuni makawaze wahatu makabari tendea rambuka ni dingoni majabari hata mabaki heda marenge eti masaba mla nguvu wewe duazo kama za mokaya ukombozi wa Komori huo usoni mweze silaha hizo rambiwazo zamani sizinji zilionesa juha mlozi juha mlimaji juha mfanyazi na shioni watwania wowo wa juha bamono maramadanyi naboka sika wanazioni ilijuha ronesa
titolo assistani bonlo premier maka voti alimsa shofra wala wali akaunibalia nimbaba hangu okayati bala track nonja kavani wakaya bala sasa njar mo wanaisa nabo walo na baji baba wao tulo wala wakada waba wakade bala wakavote boka kero kata paro waona wona alafu bala nazibalia wenda wamshambula yule gendarmerie ngiyo bala hada mkubwa nyuwa hali ni wala haugari ni kwa wao mimi njondulwa okaonoka ya yoti ndo zafana nami wai wala mdabdala ka ujambeni mtujua alafu directement mawazamba bahangu anamshwali msamarinsa sauka nda minaye ojabala heo vumuna kango ndo mina kana nendo shaka msawa sendo da hori siya wote mdumshe ndazagwazi wono aparamba bangwa amambia hadisuka mshiba mziro lazima turakibla bala sedu jahulu hada no rahul kausi mwana har kafuru kaula ge baragano dukabala isa mumali shetani wakati wo le garaba le makiesi akazungusara manga vijana bagwa ntabala aniga asistai adesha adafumuli ikafaka premier hiyo kurban nakazabda mali tena ngena se dalibana ali ngena wala usifisaidi rojoroji halafu walimaji walozi wafanyakazi wakali kwa mwandu wao kaono marehemu shibaji wangu Isakamusa le grupu ila ono walimaji shaele hata mwisho ono wamenya zenogo watongeza enti bato liberte kaya wende fulani hajali mbujai hajarege wona ali mbujenge waziri baba si jusarege wona takia rege wona takaba watsabaza wala ndo anu akautiza kutamaya hekomori na reje ivan tokezo kaya hekomori heni haja kutorwaria kabati liberte heni haja kutobala diktaturi alafu ebaraia maono kaya mininga mjozi tabia za kikomori kayo hazina tabu haraka 93 logo za siasa na tatiba mitoka opposition ya paro karumaezi no kaya maraia bangu afanyao ufanya donc ile la liberation zao kama ngogi zombi example moneza ajiri juzi kawa yeziwi yo wakora masemi pira wendewe latse yeziwi emajeshi wao ndo wakaoragaze ze emagongo watontiani bazema raia abo okomozi wa Komori aba emarai isari lamma abo wananyasi wadungoza fikira zatu sha ndo wanwa no hunu Ulaya ukaona ndio kwa sababu hata waishiliwa bona akatifaka experience kadombili zire isi wenda ni hangulo hulaka joni faka zire isi atomu twali para mokano anulo na huko Komori ya gwalo kama sina Komori nyumeni Muhamu wano akenyugu ya kagopisha azali wazali ule akenyugu ya kagopisha abasi jusu ule akenyugu ya kagopisha dalanua opposition donc abo opande wahe liberte kamo kange joja lirenji wona aliheza yabo nao wesa walamha ngono wanu utujua eti masadaka wale maenti mara ya wale Komori masadaka ndini kwa deja wala nuwasia sawe muwahe daula nini wajar mazeti wa demado azili ili watawe abo majesta one komio donc abo yo hamo kaya itambati hone ada donc abo kairi dari juhe sasa ba kamja yeju dirija no mtojuha asi zo zabana kadano na mwa naama na wala wazee wa hapi wakaurumia wo rafuba wajomu hizo waja wasawamla gugugu tojwa wala nabi wone ndaba tawasuli nabi donc ababa oshiari hashisema raia urumpango ayumeni
washisema raia bawa eleo de diaspora chati na wahala wakagoro kwa mrata weshilie ndio ngani hamio donc abo liberation ya he komori na bala mbeswali ndio na Mungu marhaba menji ni wananya si mwacha banabaha vanu ngasi place Saint-Michel Notre-Dame yo de première capitale ya de première ville ya Faransa ndo vanilio abunje abo kanti vanu kaushaishi ye marche l'Union et samedi ushao na mji hawinji ya programme ono waza de nondo ne machama ya Komorialo Faransa vanu hautsaha riunde solution ribir abunje abo kari wana na tojuru sikamundu sinto na ngoramba donc madama docteur Adidi kazani ujise kainti yatu azalirenge mateka taratibu hindini na isoranda hivi ilizofanya datar liberenti hatu arjoko kufanya azali avote wa 2016 adimiaro he 2021 esibutala yazitabu hari yabo sikarjaka zirihafilisha shari miriwana hata rijo wakati yokaya et 2016 le 26 mai 2016 ila dimia rohe kajabidi ya kensar mwezi wakati ila wandu wakawishilia ngabu wandu wakawamba weira isi na rikuishilie weira isi ngene plasi ya haye weira isi kabati namna rjojwa uhalifu zendogo ya sahau shaleo azali hasa armwe sharia shamhansi ya 2016 kati raisi wehe daula ya Komoko ebongo mimi izo ndajo hamba ndoko wandu watimtoin wandu watitoin azali haba wandu watitoin ile jeji wandu watitoin mapolisi heni polisi ujoja hafanya mdu na mtombi mapolisi na wajue kaya ule jeshi na jue kaya kalsina ruhusa yo koma mdu mwana nsiwe ulobo nsiju ukaya isha wahansi kashiti azali kati raisi shambusosa gozi shavu yabo heni jeshi yabo heni polisi yabo ni gendarme ujondi hamala ngundi hukari ngufanyo rongoza ukangwa nzalekeze wacho jilisa maji ngudobiwa ebongwe mimi tujoambia uanduka na watistehi sharia shilio watisteho wandu walobo armwezi aba nani ujobira banu na rahoriho yatistehilwa hata yavurwa hata ubiho na biho babanu ensi isangi armwa ibilili juri sangarangani yao azalia sigoshi shavu gubire fanya hizo yanzao gubire kwa mwaha karna ushida ritoka banu ritona mndu bani hatu yatorengensi ya yedo itsabu sahama mndu urompira emadhomana ikaulati muwa hunde tartibu zodorongo zo wandu kaya wanansi walobonsi juu na waziye hostei bandu watabenda biro hauziswa mapesa yoliba hindu na tilibe babo yaunga tingorengwa wa yale bahi zela duani hizo pia na sto mwatende hamba nguta hauzindo la duani bayo mapesa tingoda na baja hato mwenje Rujoirwa kirtasi yalibe mwenje atende kwamba ka ayanu ngani kwao ndo gogo kabati serikali kabati ezi na ikayeranzi ze idara zile kezi waranzi ngewandu wa lijo kange namba hindu yanzo ya rumie armwensi yatowe yalibe shau wakati yongu jokaya mapesa yanu yanjia armweze enko au yanjia armwe mamwe au yanjia ukaya yendo mahakamani banda hiyo mdu atende hata amba yalibe mba hindu babu kana ujola hasara ebongo mimi karna wana na majeshi karna wana wa unazebunduki karna wana
na mto wa parisa monzi ni mjondi hawailiba hanu wantu natomrahibu bati shari ya mbaza liamba kaini joko majeshi mjondi yuko joko fanya yuko joko uono joko muwe jeshi we jeshi bwazali ndogo joko haya ngeko joko fanya joko wa usaidie wandu majeshi hao walemeo majeshi walemewa nawe ukawalemewa nezimtala uzikia ubonsiju kabati mrugo bonsiju lona nkidu fikiri uonoka sigaendeleao sha leze taratibu zovira hata waulaze nanza wembro tsore mauvuru zo bonsi ufungwa zikabaya mbe ebongwe mswambo wa komori wa wajuhewa sebonzewa lopwa kode nono shana waziye watirespekte hata mndu wotiju wa siasa jandarmo militera polisi na wati wa respect nduna tende bahano ati airwa convocation ende alibe mapesa ya mwenje haumanji hakiri hende kabati bandongo iliyo wotiju endele yao ebongwe yonde keni rujoshinda rifanye hata ibwana wo yarohe ukaya valesha mwati vala yaunde ula yaunde mali yarudia kaweza karna ito waba amkazo yabo na wakomoka na mtistehi hata mbamitoka uyonti armezi azali wakati hiyo. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Maraba menji risari sivia ye mwananyasi Dr. Halid la jitadia ne liaono masula ukayode nzia ilu mwafak abungia baba hamtagule mwana ma Abdulhamada ni muzise ukaya kasi radi 2016 ya misema hayavira shara di 2016 uja nzia kiroma ni mateka ni jana wambo azalasman kati rais mpaka ndaba nongara ndora rengen sihat shawari hindini tartibu hindini joshinda liberata liberenti hat mwanama ambassadeur amfikiri ukaya nzia tuindohe harima amani ngasina panzalama hakume wakati kawari juhundu urafanya sharia shahwendesa amano harimo enzi wakumuri wandu hawaka makini haku ukari wono beshe sambini letengwela haila kiwanzani wapanga namna ya urume kumuri kiwanzani shanga bo namna yoka wakumuri wandu hawaka udolala wejaru waka opposition ikawufanya ze haziza hayo ili watu waweze fikira zao watanga harimo ni bundula henzi ikililu haja yabo namna yo zikazi zidumisha shaha usikitifu madama azali hazo ya ukaya yeye kajaparo kamba bahanu baka amani wana wakomori wahambo kaya wemli majoli ani ndi majoli wode mdoboko wode mdu ikawi yetso dopa mafuili bake utihilo harma daho harma mji harma bafu harma nti wakomori waje wamni kaye yezi yahao 2016 basi gamonao ze degazajiro harma masiwa gamonao yemifaraka ya jiro harma masiwa gari wonao upewa jiro harma masiwa gari wonao ye niambi ya jiro harma masiwa yabanga mfikiri ukaya wakomori welewa mwanama ambassadeur ukaya miji yungu hazipande zinji ye malaho wayo ye mdumene mdumisha habari zambao wakona bangano kawo sigushe wakawo sikura muha wakaona bangano wendo walale wandeha bangano hahindi azali henda tashefa la katisho yao hata harimaze kuplu zisazungulwa ngizo mabaki ya maili izo ndizo taratibu za kiazali ye malaho wayo yatambaziwa izo taratibu za hahe ye mirai tambaziwa taratibu za kihahe abango tosubuti wishi ya moto abambaba he usambeza hoke ka kutu kubaluka azalinde dwama na wahenti hivi yabongo jola la dongo tinongo za porojiro maswali gono wanduika wandu wakaustahilana kibeya wandu wakaustahilana hemaha basaba haka embabiyoka iti izo taratibu azali atozita maswali abonge mimi mwanama ambassadeur ambaye garje kombidiri fanyaje ili liberenti hapa ye taratibu yabongyo vanu isebe noha gamfanyo apeli yaheze janibu za siasa zilo harimo opposition contre le régime mbikao ikaya barandi 2016 hata le 26 mai 2021 niwambie za hokaya wakati aladhimu hena mtimandasi yadiwaze ukabanila adhimu ntende yadiwaze ukabanila adhimu fikira yangu itende yadiwaze ukefikira yangu ila adhimu kebo juyu
yadiwaze ukekatsi rongo wage bidio bakeka bakamdu ya rongo gebido ndo watu wasio na taratibu wonsi pia likubaliana ukange bido kensi babambati hena mndo abalie ze fikra zaha hena mndo abalie ze taratibu zaha hena mndo abalie msaada wa hae ilirifanye bundo la utowenzi ya hatu waharima ufujari wanjia waharimenti ya hatu ikawo kaubaliwa na Asumani Azali nele jamvila hae ufujara hindi dokayari manisi dokayari yamiza institution dokaya minye umkonti wa kimila dokaya minye umkonti wa dini madame Komori nunti ya dini dokaya lekeze ukakabana porojo uka opposition harmanti na wenu wakati wale pouvoir gebido bake opposition dokeza ukale jeshi ila miliki ya hahe dokeza uke gendarmerie ila miliki ya hahe dokeza uke polisi ila miliki ya hahe habari zambao ya gouvernement ya hahe ya doka niyo do 2016 2021 kabala baka bati serikali bala azali kati na serikali bala bango bala hego zitambu bala bango webao baso wandu wa baha hena mwanzo yafanya diskuru ngondo hamwisa Azali ukayenga mjwamba ya ministri wao ngo harima msiba maada marisari wa suli 26 kwa japa sule zitwa kwa jatola bala wakauli ndo kangwendo watendeziwa no kamna utendeziwa hamvulu mwe hantu abo ha sharia 2016 ibidi ndo habo ha sharia 2021 kamjaro yababa hamisa mdeklare geri ya hanyu no wa Komori abora nsuani ramwalira ngazi jam declare geri ya hanyu nao na kamti majoritaire hawakati ka ruono le bunjilo makanda mwa master himne vinyo mure le bange beti salama juzi kama jana maili riono lelo nsuani che sabundi shawisho risari hundu yeze statistiki mwana ambassadeur no rihundu za chiffre concret watoka wandu majana maili tena wendo otere warudi wadungana wendo harima nyumba ile wakobehema tariala wala wandu kao hamaka waida wakubali wasinyi mikataba wadenda webehema tariala na wenda aeroporo wenda wemresebe shawanzu wani wao am majorité 90% ho wanzuani wesawa rejete Azali sheka bono letangolila walandu wali wao naongo nungo ndongwa ngwa bala mbanzo ateheno katu jokse haukata bumtesheyo yeye yohala mayakaya wanzuani wasawara jete Azali shaha mam Komori yembe intelligent hakuyo wakata kandara nge shahahe yedwenda hamwemwe hata hashire kupere ngama mtu nambia Azali kaya yo Komori go tayari wa recuperance ha shama adama wafanya gozi shambu wa Komori gajo mkinisha wafanya gozi shambu watoa yao ne kazi ya gozi shambu konosho no resiste ukale jeshi la Komori lola he Komori kamili ya gendarmerie ya Komori yo he Komori kamili ya polisi ya taifa yo he Komori kamili iyo timiliki ya hapo na wende serikali ya hapo mgobanda wasuli bana dokaya mimi handaninga mparoze instance politique za ntipi ya ukaya iladhimu lirongowe hajizima gamjoka banje balbala emakatiro nawe yano hahidi emane balbala ya njia mwana ambassadeur njwa hwele wando doka hena mzima ndasi gena huba gena hamu ya parse Azali hamando ya mvure mashishio shaila tibalbala ya umani ila tibalbala ya mvurano ukawa wadi hamanduo Azali ya utia lo harimo tsahana na sina yere siku manata rimjazi mikabaya ulam ila balbala ya uka hena mdungu wanisizo hata ya unesema na nyaukaya enamna na hambia ukampakaza laro habeti salama ya boti maintenir pression nga mudata jusqu'au bout kiti ya uka karna udungana ngamjwan amanison tende bahewa asaya ngamaniso bangun tende itongeza Azali hisa gan cercle nzuani gan cercle maore ule mfaransa yarimuha shanga hujure jei gan cercle ngazija yabora mwali ranzuani rangazija Azali gan cercle maore gan cercle donc ngabo problem zitongeza aba ha wowo pia shile kundisha wizisha wachida abaka batindu la loha he gubiro afanya configuration wanwaonoka legarlimi mwango juju hajahare ngwani taxi haroha ndala la mahala mbajira yo hala mayaukawa Komori wani sonda victoire ya udeloge ya serikalindi ikaundi ya Komori wi mwana ambassadeur ze taratibu za liberensi hatu ngazi jao ngazi tsengele yao okaronzo wakati waishia ya opposition kamili haina mdu ya rongo wa haji diferane wasaya iliyaroshe Azali yabaza lekana kaurema mawe maili kutoka urema bwejinji daila yaho kaya wakume ufahabwe basi kuja ufahabwe wakale kezo kaya wakume ranzi arenge Komori habunduki yarudi arenge Komori habunduki yarudile lwanzo arenge Komori habunduki yabo Komori ngo ajoho mfuli yabwe hango ajoho mbe mazingongo hango ajoho mzingara unjaze mayinda mugoba nonanzo ni wasulishe wa Komori wakemaki ndo kanyimwishi yawe ye mahiyo mwisho ze interview ziro hombali na mbali
na mjuweza hoka ya wandu wala wanti pia ngwendelea we Komoro abunge amba stengar jo jua yo parsa azali hamando ya mzingare ne jo mzingara hamando mutungo jo ka mzingare mashota ya mbali ya Suleiman nanya hoka sonti pia gari msahao abunge mwana ambassadeur azali hesa ge harima utanga bifu mziro hoka ka joro sholoni wa Komori wararo haroshelono wa Komori kamili rowandu washe rowandu aume habishi wa matari nanga mwombo Mwenyezi Mungu insha Allah ikiela ndo matari ya mwiso numkoha hebeti salama numtombele ayafe mtombele yake mwade ngamwombele insha Allah ikiela ndo matari ya mwiso yakabishi wa yunzuwani ya wasudo harima eziara za mwiso wa Komori warengenzi hao abonge hao tsahara recuperate hao inuamba liberation dokanga mparo wa Komori wansipia rirongo haji zima ikakar turongo haji zima hamkonsi mazima sharike na jizima leo kaya da sirilo hunu pandamono msheni rosha azali rimtebet salama ndendo jangula sisi lo pandamono mmeni rosha azali bet salama rimtowe ho ritiwa na damika ngwa johanze Komori wajutia amano harimwe Komori wajutia usalama harimwe Komori wajuni kayem Komori ye liberté d'expression ani lehdo hususi ya worongoa de haki ya ujeleza wajubuli ya Komori yesato joju ndo harimwe pouvoir yambe walo harimwe pouvoir ukanga mrumonai gamdirendo nai kamtwende sando na mkausi yakikaro waya udwa yakikaro waya fuba gamfikiru kaya yode heli ya liberation ikanu wa libere ontima na ambassadeur wandu kwa dunga na mrondo mzima ukabo la yahimaula mamroshea yeto mkazani baba hanu ambura mfubi ngamfanyo apeli yaho wa Komori jimla rijihunde harima slogan zima ritowe azali recuperensi ya hatu shahena mdu nabire mnambebe rikeha winji na rikeha winji yezifunda zesa zijihunda o na zimobilize wa Komori wansi pia shabati keifunda shijore mema na nyasho mimi ngamparo wa Komori ikawa wakatilo nuhu kwa suteneo ya namna ya ukaya diaspora ze parti politiki ze mouvement zambali na mbali wanisoji deklare kaganzor recuperenti ya hena mouvement na ihimili wa hakuyu na ihimili wa hakuno wa Komori rowa ume rowashe iliaza leka hendo kaushahula au yaka ushehula au yaka yatonda hati lo bohari babo raili rabeja kamzima ya mkome yeto fahamu habari zambao hondi haka mdoka na makote zebutezi kadora malanzi aba haze butezi sazirejei hata ile koti la liso diha yohala mayoka ila geri ya propagandi isange mtushe o hata haliso perde ze kilo he habalo niyo yewe ni parsangwa jo huntinza yewe ni parsangwa jo ni fuma yewe ni parsangwa jo kaza harima bao la mro katujua habihanya habo hari yabo ikaru parisa rotofunga zinkabaya rihwehenzi urejezeze maliza daula wazirenga batina haki hukumwa hezero hoza tolwa heze amriza haho ngese origerambe ubanika wista hiki waswili ikista hiki ufuma hama sule bwana mba Mungu wallahi alazim ngojo ufuma ikela adhimu ufuma hamade mwana ya sitola washi tsandraya ya imisabu wa mhuku jubala wakati wataki ngojore hayabo shakuna ujo eshape na wejuweza hokaya unaka hunda fuho bari ni ubire tunaka hunda fuha wani ubire okema soyo tipia ujibalilia sindasi ujibalilia okahoma ndabozi njo harimwe dunia ufanya witi winjo harimwe dunia urenge mali zingi za he dunia wa hadaya wambanda bozo kangojo ufanye bundo kwa jona baalama yabuka batambi yojo jeutahe kabati melijo jeutahe je hakika wa Komori wa johu recupere na aminukaya wa Komori ri washemelezi zao wesawani sotana bahi netengwa juu ka jinji iliri hon cercle jabodesa rahu zingihiza yabo parti d'opposition wananyasi wa société civile wananyasi wa hizo association de diaspora ikao mfungusha nambo danga sina panda jinji geradi muhena mzimandasi rikena d'ordre nzima ndokaya gebilio rineutralize azali rirecuperensi hatu rijerkensi bazima rifanye mshinzi waho wa Komori wansi pia ujoru lela maudu na lelo noshao ilibanje abano harmensi hatu amande hilibaka amani rakawiyashindo ngamfikuru kama na ambassadeur ngojori bana faso jumale swala hilo rilikaze banu hata maudu bauri hutajia jero na nawe maudu ikabala masuala ya sasa tena jeri hule yepwa nejiri mayoshindari ajibu charity epize ze force rilonizo garshukuria wandukao warudungao marhaba marhaba menji witi makshatola tima dilaba kibanu swala jumabahi abunjabo nywananya sima jabanu aba hama kabjabanu na mpartage video na msani hata mwabone pajanyu inu bahaina mbano ngejuka ngero hao ngejo ngamjodo ziona nzima panzima abongi hapo ye ngamrudishe melezize
ukaya wakomori kamili hamme hamshi hambaba hamjomba gariona nao d'enfer gariona nao Luxembourg le samedi 5 ya he marche ya heza association comorienne no wazade no baba wazipanga waje rifanye ze marche za heze viol zilo mashwani abunga baba ngampare mwanama ngamtengele mwana mamba iswali ni muzis wala zimadera de laba kivanu no kalna ukajinji hapo de swala langu laba kivanu namna je les armées prendre la responsabilité namna je les jeshi wajorganiza mada zao. Na assalamu alaikum watukufu mredio ngao, marhaba benji bwana ambassadeur. Jeshi ibidi renge isetwamana sahal ukaya waundi madhamana wanikiwa wahifadhi wananchi wa Komoro abo ketu bidi wasiuhe na wananchi wa uhashiri lazima wakehashiri baishwa wananchi walala ketu bidi wasiuhe lazima wabirilie madaho ya hao ne mipaka ya hiyo nchi ili basije mru hata bisho wananchi yonde namna de jeshi la kaubidi litie hozitwani hao kayode hazi hao yofanya ngabwe shefu wa halo gaunde president de la republique wakati yakaya shau wakati lonuo nukabati donc abo kwatsi wahumdirilia mruti haruma ye sharia abo wepariswa yabo wafuku kabo wafanyo hazi aba yatwala ibidi wasurveye shando wanansi ne miano ya hatu na Bushini na miano na Mozambiki na miano donc aboge majeshi wa Komoro kwa tufanya hazi ya walazimu ne hazi ya walazimu ndio wafanya ze formation la kulihani ikawa titi kwa ja forme washa au moins wa huu wa daraja za juu wajua za habari hizo sha razie mfaume kasi adili abo lazima bao watike wadilifu abonge izo ndezajiri harumwe nchi kabati famille ikawa education hao wa education bio wana abo wanaotuduhana malezi mai shaikangwa waonesawe taratibu ka wewe unamjomba hause bisufa mbira nao mrufanya kwezi wewe unamjomba hause bisufa la honze bada wana nazi hansi bo bunari siju abo ngumbe boshedea behoda hon yo de namna education ja education ilo ne majeshi watsi ngobirira azali bahi baishwale okati naye ila ezi yakaubidike ngwambiri yao abonge ngasi haruma problem parce que majeshi ne gendarmerie ne polisi pia zwa basa ke jakaubidi wafanye ndogo isochubirira maraia wasikiri wani kwa amri ni raisi ukaya na mwende mbeni mwafanye jao na mwende chujini mwafanye jao unaruhusa ambano babanu vikana mkataba jusqu'à 2021 ija abwa basa karsina ruhusa ya utabisharai ya kutoka yonsipi abinge ezo hamba zamba sileo bahi rebe hawo message yahe wandu watu amineshiwa ya hifadhi ya hapa ngarudo karna uransi uzamba haini bahamiri jokaya haini mru joka Komori au joka Bonze gena ruhusa ya uambia ukaya kamsi yabo hau azibwe maraia wa Komori shanganyi yabo hau wahifadhi abenge wanamarlo minao vale ritsanganyi habani ili hau sensibilité wa Komori liwajuze manifestation kangiyo liwajuze se maladresi zilo Komori nane zilo maharani hurwaje kari zijua ngarjowa ni kaso
no uwanikaza shabaha za wana no ufujari ulokomori ka eka gendarme haja aumbirana na msubuti mwambie kwa vanunga mrendo nai wao majeshi wao mijini hatu ngwaro karata onasi ngwaro maele onasi na riwambie riwahadharishe ka stop enizio hujiria abo utsambe uwandwa mji wa kaya abo kwa janania basi sindo wananyu hongari kwambiao unahundra mndu akwambie katsidasi stop namsiye ojirenda nai okae ka upulo warenge mwana nyuho kwende humwadhibu bure humbesha Lukmani endamu huwa abongo jorosha Lukmani usiku uswale juma ho mjini ewola mndu wena wambeha ngamona uze prevu uwaga wanzuani wabe wanafufulwa juzi wa dibi iyo abonga manzori ke harma jungle ni mdaregeleze kontisahe yotsinde ha yahudi magulo no nabaha woni umongo wa hema fajembe yohisa abahanga bo sharia abile shidunge abenge mduye pula yarende nayi yatibiri nane ka hakiri solution da ila mzwani yafanya hakika mduna mrepere hemato hata ikahamparisa yadibie bahakika abo kabasi haki yadibie je kange mubangweni nguro mraha uze karata mwana nyahamtadisha ye mwana shewahe aye mhuwahe gena vuhanae shayetso bandaya izani usiku hamse kwambe ko yamona karjabe nzari kusudie hambaja hizo sha hakika kamzifanya ni lazima banyu wantu wadive abaye solution mtizifanya banyi wanadamu basilamu maramu ngamswaliyo harumaze kazerne za hanyo hizo ngamrohawo msiho sirna juma nsujini mswali msiwa wa mna malevu mswali msihi bo buju mswali alafu abo ngamondo bo buju maswali babuni abondo handuza munyi baraka nje yabo muwe yaboje nasingari singa nawe mbandu bazima no tijawo aswanda we procureur ba ngola lo nsujini abo we mtsujini boswale jumai abo utsibule wandu wacha wa dhuru nsujini babo abo wope uwenda mni abonge wananyasi majeshi na mkera ba haini wakati jorengaze mimbari zinu ngarsingojo mnasuhini nimwambia nukaya hizo mfanyao tinjema. Assalamu alaikum amnikomana mamrajina ya mnasuhini tena. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Maraba menji ngasibanu hunu place Saint Michel une des premières villes ya Paris ndo bari fanyamna directeur lelo le sulala hangu mwanama Sedi Sufu li baki hena mnaima kaya ngo tartibishoje namna lijeshi wa jojo uladi mwargere responsabilite zao tuamini ndo ngamanda hizo kabade Malaysia ni saleje 20 ngani sana ngo 75 gocha ukaya riwono mzee wangu sasa Islamu akambelile Elias aliswali akavjaya wa mbeni na wose Islamu ambaye bwana mbele sana na maula lazima atendea hutubaye omji ndio kadhaa ndio kaujiri yeye alifanyao yale kinyume akaipotea aliswali sieshi kambele wakati hiyo akazikana baba hangu baba kama wahangu au wao sur place alaho demudo arwashiazi mabudu kibanua afalo kale maro nizajiri koni tena hadi hiyo sikaikoni kama kuzofia tusukare wao nakamsomea wao wanaleleshea kama bangu anashwangu pia ngao koni alafu emanazi la ilende abokaya ndabokaya maraisi waginasibishiao neleje ishi yokubanza siali swali DGP ya Ahmed Abdalla ya hata yumodalewa ya azali katono juzi wakafanya recruitment ya majeshi chaita tiwairumia kwenda kufanya au niveau national no chaka ndio kaya wangaja watu wale kandidaturi zao mbali wanzwani wameweza bali baina mtu anulo ngazija kana ngombe hangazija ule maana hizo
wakaza blokoa njuani wakaza blokoa mwali namna tokao hao donc abo yoro bada azali akanda yafanye ili forme jeshi la hae mahususu na halabu wandu wao watu walikawa tambagojo hata isimu hae sawa vikao elawadi wa mokaya wakai mwaka ndambio hiyo nezembuzi wakaenda mbio hiyo baharini walo iye afulani wanaweza jana kwa bunduki ngoni yauona wanapiga mango baharini mfumofi lazima yofume hiyo nishatokeze arme zerogozaji labanu ukaya kwa bati arme kao wana formation charo watoro horwa hiyo ndio nabala jana huna ado magenzo una masula kwa bogo ukaya azalaba njago shwe epi baba pijeni ari hakiki goshiwe ya kwa dafio kichapa kitafedau na bori wono riesho wakati wa kikolo ikawa na wala sedamu inyi ze komanda Medi Jamda Dadi donc walimujusu wala watikasha wakautu gaze njia za kikolo mtobiana kazi jakani sharagu ya hajasi wenyi kama hivyo ndio hawali shekeze modo mwema sasa ndio hadi neza saya hokauha iwana kayo ndio muhali hokauha jeshi aba ingenjia lazima kenga liboda ni maraia ndio muhali nani wabiri wa mokaka kama jeshi aba kwa wanafaka jao panabisa jao shawadore majao no njonda heto biani yonao laifu wakati ya kikolo shara kubana huja moneze bizambi waru mwa yetinga ja kutofume maraia bora ku kabani swali hata jeru razali no wafumao na majeshi wao mtwama ndabo mtujwao meyo jao kwa ndo soma kule kago no jeshi nge koloneli bala kanti ba ama university ya Kaya haifanya mahamira ma klasi nzima halabu ya howeji walo makoloneli hula ni maofisi walo hula kila siku ro double kado daru kwa kado nyingine ewa wajo fanya no bwendi kama dwara trape wakati wa ulatsa wakayani kwa msongo mahamisa no mahamira daru kila fanya makubwa ni abula lazima yolwa lazima ke amri ya rais okambeka kulola pia sha magendo na hulwa na hii kaniombeleo wana wajao wakazi no kauha kazi na kauha samtujuo wajao kama mwanzo daula ya haki mkodo ndani ya haki ndio regele jeshi la kumona ndio na diploma ya ujeshi na ni kwa daraja ya mlazimu eni ulontini yani kwa information ndio afanye information ndio wakati NC ndio kana jeshi ndio kama sabuzi ndio wakati NC ndio kana jeshi ndio karmo kweli ndio kana NC ndio kana jeshi doani maraia ni saya o watiti no wakiasi wajonda formation o wa huyu waone sabartaba mema ndio wakati kana jeshi la kweli kale jeshi lilo hapa izonda abo ambao kaya ngona fikira fulani fikira aloniyo fikira yoro ahitwa fikira yopo kana mwanenge omje mfunge chano kwa mokano engara fungo za baridi ni engara bwao za baridi ni natso ni hapo abona mndege miadia hani ya heda ula haki yo kahi irenga Maudu Juma ono kaya ye kodo hatu ya ndani lopanga le jeshi la Komori hafanya jamorisi ke kabati polisi kabati baro kwa kao tipenda tutuwe ye mwanani baone mnato estable kufanya mahamira ruyi wa maformasi na meteo sione taratibu yake au msonfa wake education ya ile jeshi
kenda mkahato daya leo msuria jaja mwangu ule kwa jeshi ule kwa wanajeshi. Maraba mingi ngasi place ya Saint Michel envongenyo no tibakisha madam bidi bozaki sofana bado donjo yabo muhimu ya he communication inu démarche ya heze viol zilo masiwani za programme wa les associations zilo hunu Paris no hata teno wajomba wa programme marche hiyo abonga lifanya kampani ando aje hawo inji ilionese Faransa ya ukaya ngari tukiwao ne zilo masiwani abongi hapo yode objectif ya he omonanonu amma ekari onana toujours miti miu ndoporo ko tamnandongo yakaya tiwambia lazima miu tutamnandongo rijue ezilio abongi baba ha na partager video ma abone page yanyu inu ba inu haina zilio ngajula hiyo abongi baba ha lazima ngamtengole mwana ma Dr. Halid ni muzis taratibu hindini fikira hindini wajoshinda uonese le jeshi namna je wajo mrengaze responsabilite zao ujumwe zilio zinu upande wa le jeshi kaula dimu wa kubali ukaya wakati wao ufanya hazi wasaidie waishilie azali usaubiri wakubali ukayo wakati lilio hunu azali katina hezi wotiju nongwa jua ukaya ele jeshi londe lahima livirilio binadamu wakomori walowotiju wanilie wawangalie watibire matatu ebongwe zijitihadi wakanizo armweze mbwana zotahawa saidi azalia fanye yaendesezi ya hahe na ikei kaza yabo aba hana wahunde tartibu zorudi kama mvumbuo wala madhama na wehe majeisi mvumbuo jihadi mvumbuo komanda Ramadhani ngamvumbuo mapolisi ngamvumbuo mapolisi walo unu wanwe wakiki ukae mapolisi wakiki wao waona madhamana wenji evango wandu wao ikauladimu abaha watishile kiki watisomishile hata kikila kane watoto yakawano sevinyo no vurisele bange nkabwa joka udofanya hii shall jeshi polisi wonge na dhamana ono polisi wonge na dhamana donc ze dhamana wakau eze embrambindi emiadi waifanya wakati wakaurengwa armo polisi ikaula dimwa baha waurumi wazirumi nando kaya wepulo wende wafanya ndongo mjini kikawende au kawende shawati banga mjoka yabo wajo profite yabo wawatowe hazini na wende shana wa kemasuku na warongoe haulutufu watidobe nuweze bunduki wanza zone sekanga sina bunduki tazinunga ndomu wana shana na tartibishe binadamu wawaone sokaya banaba hanensi kaiti na azali ngio nasi karna ujwa uransi ensi yangami wakemsa jaji wansa hokaya wanu madhamana wehe majeishi makoloneli wa na warudi wakensari mweze la tabu watwalie enamna yofanya hata ezi nuilawe watinamba kawadiswa bunduki ekazali hange na majeshi wazungu ya janao bosiju naona wapuwe wende wa uo wa Komoro
shaua komori majeishi na wakubali ukaya bana ba azalia sahalawa azalia yezia hise kasa bahanu na watiundi harumwa zimbatazo kangwa wanzoa uwe wanadamu babu ngwa jitaurumwa hasara babu ni sasa jobadiliha ukaya azalie ngutolawa ni sasa jobadiliha wandu waungu watorudiwa roshelwa wamekabani wakati azalia tukaya ya lawar mwezi mjamka udori tabisha emungu karja kubali na muwatabishe bani sina rugozi jizo hambar mwe upande huo kaula dimuke madhamana he majeshi ngona akili haku wasomo ngona zedhamana za hensi azalisi de ulova mana we hensi yaba shande le jeshi ne mapolisi ne gendarmerie waundu walazimu wakensi bahanu wahadisi waoneze taratibu zoone saukaya ensi inu yongio ya hawaba shaka itsi ya azali sina ndogozi jizo mwejezizani na mkazo yabo mwambienu kaya Allah ni majeshi na mtengeleane madhamana na mtengeleane muhadisi muonese uwa komori ukaya vanu azali hakika kati raisi wehelezi ndo joaenda nzuani yende ambemu tsabuso wabi ya hada yo wandu sho wanzuani bawo ngamonao izo wafanyao ukaya mmono wa majeshi wa uo imaraia okwa jawa diwaza wabuli hata wadiwaza ukabalati mparo wa mndu wabiri bahanua waonukata wala wadibi nabokwa jadiba hale wadibi bano aba hazali yato armezi zote zijoka uwahunga wonsi pia heni ujofanya hila zokanganzo ya uwe rai haba yabo gujino somaji kairenge wazia wa angalaye nsi hata usiku wajondi ha shawiri yoka wandu waja waketsi wazima wambe zahensi. Salamu alaikum. Alaikum salam. Marhaba menji banu ngasi Saint Michel place Saint Michel ndio rifanywa interview arme service de communication hanyo inu ni makamjaba ha na nyinjo ka rudu ngoju maba ya video inu yande manifest yande marche igio Luxembourg wende le ha d'enfer Rochereau ya organisé wa no wazazi no wajomba no baba wahe maswa Komor na ndezi association pia haina mwana ya viole wala mwana mere mwanamshe na mji hawinji ni famille mjeri habibi hajiku ndodi partage video yenu ndodi mabone e page yanyu haina jodolanga junga dodo mulishana mungaba hamtengule mwana mabudo nimnike no ngomi ya jimlisa mana nibakshanda kama ngomira na tutimisi jonzani mnike bahati zenda kama ngomira roizo ya bai andani diaspora kartina manifestation dimanche ni lazima ambie wako Komori bari ndio na manifestation dimanche changa sina marche ani wako Komori wa organize marche ngazo kanda sina uya chez dimanche mbi singa repumwa yabili urdi unijimlisize namnaje le jeshi la Komori la hati lilo yabo ranze mahailane nampakanda baha precaution dini dizolo nizo namnaje wajojo waringe ze responsabilités za hao audio kartina mfaulu kartina president Mama ambassadeur nga fikiru kayao harimaze places une kangari jitekelezao ngari jitekelezao ha declaration kao nga ze responsabilités zitekeleza ya bonga fikira ma de question ya mwando nselo jwa hito la jawabu kabukayo yoiguse appel de Paris ne appel de Paris kwa jani mandate njeni fa njeni ni divulgue information ya husu dimanche nge kama ti manifestation dimanche au ngam manifestation dimanche njahunda autorisation ya kufanya declaration ya hayo donc abwemba biyongo jo karadi mwana ma journaliste kanti na ujo pashe harma ndogo ikao nizo na madhamana mimi miongoni mwangu wa appel de Paris wa zigare appel de Paris nuru mishwar ma appel de Paris shanti na responsabilite ya kutoa information za appel de Paris kuhusiana ne weekend yino dotokezo njwando kaya mfomonte wa Komori wa parwa
hajimla uhusu ze violence zijiro maswali kamjonjo harmale suala riloni lawa bojo samia kwanga maswala boko wakati kama katina na droit doka oblige mdu ya rectifier wenyewe awakati mbajo nikiwa droit ndio répondre yode kisharia ukaza de bana ikawo komore wan baroro kumbio kwanga twamba hena wazishia ngo na droit zambe zitongeza ngabo msajaji abunga mimi ngami na droit ya urongo za jeshi la Komori au kama mkomori hamandao go yabo wa proteger wa Komori abunga mimi ngoni mwangu ikawa wa Komori wabidi wa proteger ni mkomori kaunge bidio ni daizi haki za hangu hoso ni mwele jeshi la Komori madama ngo yabo wa proteger haki za haki abunga ngafikiro kao pande wa mwana ambassadeur le jeshi la Komori istahiki ikango na nyonge njema haswanga mrongozo usifa jihadi sinajua hamara le jeshi kamili ukango unadhama kama nzini mwambia usifa jihadi ukaya obanuli yo abaha wende mdulone dhamana ya Komori usifa jihadi ngama nzambe uishi yendo usifa jihadi wewe ngawe wende chef des armées ya wende mdulone dhamana ya Komori ranzi le 26 mai le 25 mai à minuit le 26 mai 2021 wende ulone dhamana ya Komori okay que président de la République harengwa otage ya bo chef des armées ngaladimo ya misele jeshi la protéger et que président de la République haula hafu abunge bidio le jeshi wa sécuriser nti watijojiri msajaja hata ye mahakama ya juu wakatirakana cour suprême na constitutionnel watsanganyihe wapare wandikao neze dhamana za uzingala za idara za ministeri watsanganyihe à l'assemblée waone nzia wafanye iyo razo yasi wa Komori consensus waure hemdo uzingala idira ili le jeshi wa libere habako harmaze fonction zao basira le 26 mai wotasi ani le 25 mai à minuit abo le 26 mai wotasi ye Komori ketina raisi wa daula ya votewa abo Yusufu Jihadi kaweneze dhamana hizo Wabanuriza mbao haina zijo jiro Komori Yusufu Jihadi ngaweneze dhamana hizo bisawuri hwe dhamana na wengo ishio yabo mwananyasi Moraziko afanya declaration le 25 mai à minuit akawone seza hokaya ya serikali ya niki wa azali le 25 mai 2016 ata le 21 mai ihisa yabonga mji déclare responsable wa gouvernement de libération au Comores, ça veut dire que ya upando ili azalia jueza hukaya kana ujo kwendesa Komori tena ranzile le 25 mai à minuit uhoda le 26 mai botasi yabonga bido bahabo Yusufu Jihadi ujueza hukaya declaration hamandi zoze sazaroha abozika hanza zihwesherize ukaya hena zijo jiri Komori yekangawe na mohata bajoko kufanya changement ngawe na compte za rando wa Komori abo jeshi la Komori ngamando hezi amri za Yusufu Jihadi yabora nzile le 25 mai minuit Yusufu Jihadi bidi wambele jeshi la Komori ukaenge bidi yoze bundukiza hanyu zifume zenyunyi zifume maadui wachikomjo harmenti hino zifume hena mdu wapeu shaze bundukiza hanyu ketu bidi mfume wa Komori bambeza hoka azari hesa kati presida wa he Komori okezo ya hamba de institution ya Komori de constitution ya fanyiwa kao ibali ya 2001 hata ujo mondavano izambao yo wa Komorindo wa ivoti wayafanyiwa no wa mikao wa makonstitutionalisti wa he Komori wa propose assemblée wa assemblée wa reconnaisse wa propose wa Komori wa tipia wa ivoti ya wemba biyo Yusufu Jihadi ngayunika wezeto amanazo ubirilia ya Komori za institutions zonti pia atabajoka rais ya jazi ngalizeto amana hizo abugaba hari zambao mwana ambassadeur ngabonzo na biele jeshi la dawu kahena mzima ndani ujowa Mkomori hafu bahamba azali kati raisi ya mduonge bido ya rengezeto amana za hahe bangu jua bitiwa mahakama yikaya mdu hafu bahemdu ujo muua bahava komba haukangu muwa baham hadi ya azali ya mduongu jo ulaya febahe imana yabeza hoka yujo wa mduno ulaya wewe bo Yusufu Jihadi yakau amrisha le jeshi hilo liwe wanawa umewangazika hawanzuani hawamali hawanduwashe ikawa hureka watiti ikawa amrisha ba wahimi banu wafanya manifestation yao nesa za uka azali kuti rais ngebidio tinzile urohebe salama ikawa amrisha wanu wa ulaya basi wewe no wawa ngamtingo jo misohari mapoto dabala ajao hamande tuza afanyishiha
hauhula poro maana tuza afanyishia warmezi hadi swali mfizielo ndawe nao au kamto waro ngebedozo roho zangu zibana mfajani kanzu urengeze to maneza hapo wambie ile jeshi hemba bika uso mukao banura wasuli banu ngebiduru ribirilie ze institutions za daula ya sharia daula ribirilie ya mabehewa ya daula ribirilie ya komori kamili rowana damure ardu ribirilie bahari batijojiri tabu shago birilie bahari ba kubofikuru kangwa joko janwa we azadi wajoko mwadanyi mlonda nyina mwesa mashamari manzo mu washakartujanga mrende ni ubirilie wa komori wati ulaya jakuno jo ubirilia azalia ziye wandu unajo ubirilia le jeshi liwe wandu bamba kama ti haki azaliaji unabeki salama babe kutsana ngabo jeshi la taifa anzie gendarmerie uhonda polisi uhonda ma militaire de profession garimambiane za hoka ya hena damu jo hakomo ne yesa yati uharima ze responsabilite za hanyu gamjo liba ya damu yati ho wakati azali yakane ne manda 2016 à 2021 azali mujoliba heda mja hewiyo haumujoliba hazifunga garimashele zaone za hoka ya yentiyo abaha ngiyo harimo obirilizi wa hanyu abuge yabo nyinyi ganyinashwa gambakiyo harimo le janvi na huwa wa Komori gambirilia wa Komori mabdu mjomone seza hokaya walarikari ridiro shanga monori renge bala hatari wasulibanu wanwa wafikiane ezabiranai wanwazi hukumu hena mna josta hiki wanudani shobanda wasulibanu garimambia neza hokaya tolerance zero tolerance zero, tolerance zero mwana ambassadeur ojume jeshi mkomori ujoua mwana mkomori rekam huyo rekam titi rekamshi au kale jeshi la Komori ngebido wabirilie wana wahe Komori wabirilie le taifa wabirilie ye mkomori katunda natabu ya tiulwa jeshi la taifa ngebidio mweleweza ho karazo wakati mlia vote wa habilta secret ya no kemandaho ihisa jeshi la taifa ngebidio mumdeloge mumrebonze mono zijiro harma ya demokrasi kuu ya dunia aux États-Unis wakati Trump yaambiwa uzao kaushindwa inaanza resist ambeza hoke mahakama uyoga yushinda roha zijiri Mali juzi wafanyiha coup d'état militaire rais yakabo hadegajewa wajawe anti transition ye president ya zinga ya transition hanisota wana virguli waki Afrika hamade namna razoya bila jeshi wilo lirudili mto abawanzo nimambe Yusuf Jihadi kaya ekakweli we chef des armées lona métier oui maîtriseo angalieze mabani hapo majeshi wafanyao harima ya dunia rengaizo Afrika hamadawe yazifanya Mali utie ordre harmanti ha sinde namna hiyo maudungo jilindo ngojolila zililo za nkudume na nkudume ye ubandaya hata shoma shijo moha zenkuhunche zilo hosoni zile ngolo paha heshilabo nza domboka yeti kanda wode kudume bahabo ndo banu joka fasili bozi fejihad ya tilo akili yaishi yanga mzambondo akana mbabe ya turenga ilo julungo shiba ingawa tayeruke julungo shiba maudu za tunalezi riwambia manama Yusuf Jihadi ye Komori ngehuangaliao wa Komori gwahuangaliao waloho masiwani no walobonze gwahuangaliao maudu ngawe na konti za urambe uharimo wa Komori yemdundawe ikangoshwa ziselebu kulo pandamono mcheni hosoni mwa Komori wa dunia inu yemdundawe ikangoshwa ziselo pandamono mmeni ya dunia inu yemdundawe shahraun duniani ra akhira gawe na konti za urambe abonge ibakisha ukango juyu ujandalie namna ujoka urandeze konti za harimo wa Komori shasi singaro hambia weza hokaya obanu rawa sulibanu ngari huangalia uhaditso jema ukaya ranzile 25 mai à minuit uhonda le 26 gawe ne dhamana za Komori en tant que chef des armées hata ni wakati wa jiri namna ya ukawa Komori wakenzi wahenti transition harmenti hiyo jeri wone ikango joka urekonduzewa na kuna ka urekonduzewa shoba ndawa sulibanu garabambeza hoka ngawe ne dhamana hiyo abungabo ngo jora ndeze konti reka hwanza reka kujanza eshijo hutsongeke kura de konti bari dunia hii de kashe toshaho shilala rabe jakante institution Komori za uzinga transition ngema militaire ikao kamtina compétence intellectuelle mwavazi we kompambe utimba kufuru garimwambia neza hoka nganye madhamana mtujamba balatsambiwa ikahangwa ndongoyo ndwangalie ezingizo na heri nami ufanye ezingizo na shari nami ufanye shanga mfikurukanyo ntipia nganye na kidi ngamjwauze njema abunge hizo mfanyao madama zombi ngamjouza asime ya barenda we hapo ngema na ambassadeur ikangawe na question divers
za upozi bwana mkubwa wa mikango ajandali yao hena usiku wahishilie ngojojo ulipozi masuala shanga fikruka harmazete mwari eleshe yazo rijibu hena mna rashinda ikaka batsigiveri garjo rejo makazini hatu ndera fumwa ikamjezi mgabente rejero nane osikwa mabitena inshallah gar shukuri yao wananyasi kao mkauli dunga nane mwanya samba sabeli kao hatu yazenka bambozi urinjilo hena usiku re akhirisha wa kumori kaya kejabidi lale chai bidi likahri mankodo hata libere yansi hatu gar shukuri yao kumori wajazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maraba menji wananyasi diaspora na nyini wanute tanata mbio mwaka urishilia banu gasina marche wa Komori hoji mlifua hao wa programme marche iliyo samedi 5 ya joka ya point de départ ngajuka ya Luxembourg et point d'arrivée ngajuka ya d'enfer Rochereau abungiabo 13h ngela demori kabo hawinji abungiabo kati parisa et service de communication mi katonongoza wambia amaze diferengo alelo njapanga divers shamadu na panga divers abunge kaito kai mwanama sedi suf gene mna diveri wa hahe ya mpanga nujumuli hapa gena haki nazo nogozo wanama nogozo wanama rowalo hula rowalo hunu min hundo walo hunu kaya ribala bwana nzima rangude 24 mars kaya kodo ya hatu orito wazali yone kodo ya hatu halafu nanwambio kaya wanawahe opposition awona mdambo kaya ngu wa azani mwanzo aroe aboye opposition wokabana pamba wokabana nrota zolatsa woti uwizani wawo unja sawa shaya ndogozo wanama lewezo ambole obantasi tuwa mwabanjioni tujala leze mikiro tujala kwanzo wajulwa tujwa ngabone kwa toba leobwe entwabili wamba maudu mbundi haina mtafadhali baso ntipia uwizani watu wa mzima kagoja shimahula au washimahula kazo tiperamo karanzo azalia lawe ukakabatia hamba ukabati arejeli wone na mokange azali ara mokahe ngara azali nalyorege wagwi saka na urenga rogozi lo batu ndio kakana dhana hizo za hai au martaba hai au mafayaki hai ndio kana fitina yo martaba yake hai yo tabia yake hai shaya sonti pia mokaya azali na lawe yo ndio dhahiri sasa lo batuni Jonza ona Mwenyezi Mungu ndio hapo na maduka ya kiyama inshallah yuza kanza nambe boro tofali maraba menji mwishe diferia senisuf njapanga diferi lelo she diferia ngunge joka maudu abungi abo lazima ni mwambie no bandilo banu ukanga si place Saint Michel indo mji wa ndani wa Faransa no banu ri lo bande lo rifanya oye za hatuzinu abungi abo ngari mwambia oni samji ha mji hawinji he manifestation ya organizewa nema chama ya lohunu Faransa nano wazaze no wajomba no wababa wa lohunu Faransa ya he ze jaraha nziro nene zifanywa wanahatu wa masiwani watu lazimu wafanyi wazo no wafanyi wazo zito hukumdwa zito hamba abungabo garipara nao ye samedi 5 à 13h dungane dera hambe obadora nzori zambe ramie wa Faransa ukaya ngariko zao hemdu mwamtendeza woi hemdu mwamtendeza woi katufaye maraia katufaye Komor tide arudi tide wanadamu wao kati na banoa faiyo ekati pwabwa na mjoneso na urongwanai na ujabari na ufuzudi hama ya Komor ilayo ya haki abungi yabo mpakanda yabo nyandu mwakantiba no makaurangalia ngarimbeshela ni marhaba service de communication ya hanyu ngarimshukuria woni ngarimbeshela ni marhaba abungi yabo rijo hutajia ndongo milibanu na partager video ndo partager émission zinu ndudi mwabone ye paginu enatwa ya abone abungi yabo ngarimnikao ni bahati njema na usikuwa sa tena na malizi mema toujours ngasi unu ngasi Saint Michel Notre Dame shanga sarme place ya Saint Michel abungi yabo
pakanda yavo ngari mshukuru yao ni mnikeli masiku mema na bahati njema na usikwasa tena na ndo makanisa mrangalia ngari mshila ni maramba menji heja ngumzi emana rilwar me paginu ndanyi au makati mrangalia yao emana la me paginu ndabo mwabone emana lobanu ndabo partageo zemizozinu zidoro hano wanroe ona obahane komorilio ukaikomori vraiment ngasiule na sirenge ahadi haina pano balo monima wahentsino ngarjunja rudo mone sani nzima hanzima wanroe unale mundo la Faransa heli kaukaya ne defera ya heli mundo la Komori ila heli lilio no kejela de le mundo la Komori le kenam naila kejela de arja Komori kenam naila nongizo abungia buyende mana remboka ngaranza dawla ya haki kwa masiwani ikae dawla ya haki de nungo pia abungia hapo ngari mshukuru yao ni lembeshele marhaba abungia masiumema ngarjora na tena maudu ngatina mishote na maudu ngarjuma biono arjuma bioni obawanuri jokukaya abungia hapo ngari mshukuru yao ni marhaba menji nyondo mloba nimrangalia yao merci marhaba menji inshallah marhaba